Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwenye jamaa mumofa almofa fola bisu mina bari masu sunana promara la non alula. Ya famana nas mekela nyamungo ka sunani timini ka folu na mbale botote mo ma kunu arabama. But unfortunately, mana na masana na utu ka fo sini araba nana bena mo ka program kala bi taralema. Aucun emergency lele mana ni jamaa trufula mina bi wula mina. Wakake inconvenient mine jafamuma wana mala sorola yafamana fanyamga kafulo na mbala bota mama na mbamta ko dusuma di dukure Mohamed Dukure kapo dukila na si yorabane kona kirima alele fona ni konya soro dalte mi kona kiri bi mi lajine bi mi brosine konya kadembe koro bi mala broma alele o presidane bi alatako wale katana la kana nuna lu balo bi kata be lajina gouvernement kula mesini ni jana mo na balo dala ka wati mina mo radio dala kala ala tolela afone dala ala tolela bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nuna lu mo be tere kayra la su kayra di mama ala malakana ala jafu ma ay bar mache ay doche ay denja amerika na majine New York au trafic koma mo journaliste ba fona ne ko sednali ka ba fele dafe au fona trafic koma anama va president an information chairman Mr. Vamal Jomani kaba Canada Toronto au fona ni ana bisu mino kala mo journaliste to bela ka fone koka va funga du ko mo journaliste ba ka ba isna ta gata fona mo to fe bisu mino kala mo ba ma fa be koka ma fala ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mo be ma yes masoro mo de mo masacha masoro nakani konya so daltele araba nyama de mo bisu mino mo ko trafe du latimina kona kini nakata dia Allah ta nanye wasisha ma mo madula done nyon woche yana kafa kata ben gouvernement kula mi sininde no be tono mina soro gouvernement kula mina no konya kadon mo yena soso warani gouvernement mino maninga warani gouvernement mino forese ala katatra nubu forese le wa moni mo sinyo wule fona ni sini yeno nakeni gresele nakeni kisile nakeni tomale mo ba ye wulu na ni mi soro la gouvernement mino no konya ka no ma o ni soro gouvernement mino mo jira mai ngala masache mina ku de takela lajine masache la nakeni septembre le 5 septembre l'an 2021 nakeni Mamadi Doumbouya le ana kuma ko dinamikela ko ka jamana kono dembe buruka kirene ko jamana kono dembe na ko mabe kuma kirene ko kiburu di nyoma ko ka jamana minata nyefe nile ka fawutu na amo ko kirene ka jamana minata nyefe ele ka to minisi la su kala di lajina etenine le mi etenisia yan ebe etenisia manta ka bla gouvernement mo siamano wa eteni di yeno ibe oboko ya sa eteni wulile aleta opposition ne ba jara sanuna kulele kala Mamadi Doumbouya laba mom malon wa mo jara manengala mona mina kala nusia ma mo sini kole koka mike na America Australia Asia kata si Europe Russia mambala ka fonna mitro mala la mara de bomba mina ani fraksina Russia mo mitro mala la mara de bomba wa ajabitu mo buro la biko nute so mani kana bali mawlo lo Mr. Dukure ina idakoro tamanya mo natala makafo mina ko nu konya ka mo ni do ya ne gouvernement mino so italo ni ambi be kala ita hakiri me be ka ni de se kawo di mama itelo na grand konya kolo toujours ya karama ko mo be bare le nyon ve wati bela kafo na mo ka Mr. Dukure trafa jula timinima wala hakata assalamu alaikum ya Allah na kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ilal Mohamed Dukure le grand konya mo be fola an konya ka susu di continent lulu bero. Nyaka mao dia nadam nam ma fo ben wala jafa madi le kaben lali mi fonde o timiko lo ma programme te simele me comme ne ka ka wa si ona kana fa ngoma ka utu bisa Mr. Kamara yakuma odia ne grand konya mambe fola kadamia kundi uma ha fo kata si fo doa se ma alhamdulillah ma la tanu kenya ma jamana fana ma la tanu kereti jamana kono
musungusun te no o jula yidile nyaw kabo no ina tala kumamma kabe ma jamana kono politiki nyama bi ani wuro ma masila nyama komi ina fa nyama ka fo konya ka teminisiala o ken tenore ma haki konya ka mai fo ma ko ministre wole amarale bon coup d'état fana o ka jamana kono do yono wuri bolla ki mado ko la do le wuri shi akama fene do le yono wulu ya fe kallo do lu tafe do le yono wulu ko ma fene ga ni do li mado na ila jona ne koni ya yini no ma bramo komi gouvernement do mi timini ma bramo si ande o minisi ani fenga wula ya gouvernement ka chanje na mi na koni aka una ici la ki nya be ko ma forbe ka wanya ma fene donc oui ka watimno to ka fa ay nyamani machine ngana to majorité mulu te alpha kona do boyeno nyama ma wuyu to ka ta ay ka fa ay nyama nu fe masaba bene mo bena pedi place ici à mon ministère ya bruma donc kona ka una ma fena na ka fa komi kane asha mona kona ka de undul na to laro nyanuka ma wuli bi ka ma bo fo mu nye ube ka tai ko elo yo tumado ma mo multo na ro ma ke kwanya ka unya na kule vraiment mo sha na to ashikalo ka be ma mais ma wi la le na ka fa nyama ni ma do mo mulla wa soro ale premisi o basila utu ashama no gouvernement programme shama ti ma premisi le fe parce que mana mo badi na ona ole jia jani ma wuli nena mi na wana sura le ministre chama ba proposer la premier ministre uburo ani mo mulu madoni de masaya la olella ko yanka na tula a kangenti ya ka fo nu te ya no le ka fo ko nu katambi ala la woti se pena ma mo bo place la mo ma osunu maka ma to no sika lo ha mo do jona bon ma don ko to ay na lo nanga ka fala ko mi ni ko yanka ma place sur ay do ay kanabo on a kala chama no to ay c'est de que secrétaire général ni chef de cabinet ma ko na la tano nouveau la ay na ma mo danantala mul fana blane poste mul kain parce que ministère to warani wa no ya na analyse lo ma mo blane poste mul la bini mati mabla osu la bakama soro jamana gestion Kenya fait parce que wafa ko directeur des impôts jamana sini recette euro flamma ole ka foko impôt ani douane ala naka moi ka osoro ministère des fonctions publiques fana moi responsabilité chez moi na la moi mo ma kadamna secrétaire mi chargé de concours là ani chef de cabinet ani directeur général donc moi mo na osoro donc pour sulu yo no washa moi mo na mi soro wa ministère mama wole sia mo soro fo moi mo ke mina place soro na ko comme amra comme wulle doté ako benye ma koni ana se ko fana kala kama soro ma posu mu soro ni ko mina le na se ko ka oro afana se ko kala ko yan ka sha mana se ko kala ma mi nyanyi na utu ole jamana sini simi ne bi ala ke ma here ke si woro parce que ma mu te posu la ministère dun ni député la mais ne koni jamana ye na ka fo amma shanye mala se ma brama ko ma fe e kayama ma do te mo ko sera ma développement sera fo koni ya développer to nyama o ka option mina o ka ke nyama ma ka wole hamike katimi mo ke ube mo fla ko sera ma koni ne ya yenno toujours ma ka mo bro di nyoma bene ka continuer parce que gouvernement si ne ma fena nilo kamu wanya ma fena ashama no mani nyama ka ma bro di nyoma mani ka wora woro ka be développement ma réseau kono ma ka wole seke lenna utu ministère seteke donc ni kama nga keso ma ne kon be semi ya jamala wala assalamu alaikum. Okay, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita hakilo jalasa kadam na numero krema kata si lulu la o kata si tana mo bada mamun na place sura wona won numero jati ya bola
Oui, ma badima mina place rona ndisabe to funya kuyaleni wa hayi kasiente ma fene ma badima mina place robe mo nan bo directeur ka fo poste clé directeur comité afo ato di ministère des mines fonds entretien routier ma badima dile no mumi fana sini fonctionnaire su o jangolo la ou ben mi o ta retraite mo mi sino ko kuna ma badima dile no momi si internet film la duro câble mi la duro mi ka jamana fo ambe servi momi si no kuna mabra modle wala comme na jida nyama jamana posu kafo la ken momu la bebe ke jamana mi ka marché wala directeur des impôts mi no we mabare ma dile wala wa ma fera na o responsabilité mi aburo ani abese mi kela ma bade ma wunye demeni buruma ma ministre mu timi mu ti so kala parce que a service ya bon kati ministre je kan ya service ka ma monende a départ lo mais ma mu na response mu soro na komi na isi to mu na soro na chama ma demission le mu haki jama lo mu pese jama fana tala bare bruma katimi mu te ministère kati mu ka donc ni kama fana bi ma no kono ya nu ya kola krosi lo mu place la ni pi koni ya lani koni ya ni ka wara wuru ya buro o buro mabi katimi payi multe ministère parce que multe ministère wuru ya milliard foi magia ka fo koni ya le na ima de na ina o soro na o be koni ya na sute na ina o soro na o be te mi de jara ARP0 donc koni ya forte foi te koni ya kale koni ya donc moi je pense que au milliard ya chama kono o na ka tumara ima se demenika ka be mo ma ka fo ko mai la do fonctionne bon ma se ko flamine ma jama bara se barera ani mulu fana plani post responsabilité ou l'année ay c'est moi de ndul ma sama na kayra donc o fana miria asiamana donc monsieur mi funya ka be yoro ma wala Ningal wara la asiamana bade ma ube ko shana do ijo itani moma o kala mo bade ma uya lana ka ijo suddenly mo minute lulu di bade ma uma o kala ya la ulaka o kala mo ko shana mo bade mo fa uma suddenly may trafa ju bro suddenly mo to fa Quello che va già demain. Allô? allô Mama ni kama japo dinga njeka ndio hiyo question ya do ndite lana wati so mama biseka na question ni kanto landa karaba mama ni kama Ademena la ka o ti na lu. ya imaku ijo japo dinga ya okay suddenly okay mase vala masajo Yeah, boy, yak ma ke udi boy yali mambala ha because ngana dungu ya faranta. Ni tolo. okay ayla suddenly yala na mama ni kama ini che masa wani bi someone da mina kama masa chaye mina na balala Mohamed Dokle Alhaji Mohamed Dokle mark that for my bingo guest but guest today Grand Konyala because you can Grand Konyala kolo so mo me masiba yo me da ya for te ma ko guest bo ya masa wenala kana balo kai fe ta for ma ko guest inani Grand Konyala ne ya dingale Grand Konyala so mo fa ne afa kuno ma bro wol ni nye for well ma fa ma ta fe wulu ka fa mai ma kalo but before na ko suke ni fula mais Alhaji Sisi Fula grand fondateur grand solidarité et Alhaji Salam Fula njate ube Fula ne Damaro Fula ani ay balekenyo susu na ibe Fula fani ma sama kan sai ma kotu ma fe kotu na afani ke dina grand konya kotu kai tu maro kotu ma kale we bale se ba ke lajine kono adamadiyan buruma kata maka ilumna iwesi iweke solidarité masachele ileke te bala ini mosu bala abe bala kenele mawo kuina
with them ni sen ba ya se mo ma bitani kala ambulance ko mu anyway la ko lu ko mu anyway wo ko bebele because alu we baleke you know ka sabule ka kula se mo ma ali masamu we si mo akuna ma wodi ke ba mo ajama na nye yukuma kamna dia ni bake bi wodi le ni akani mo bedo wo sela ka fokuwa mo sete mo krenye mo say development nye wo ma kan be ka ma kan ke wuta bi sumino bi sumana mina kibo ke wala ka ba kunu ka komba ke wala development wala kasilo katisi ne butu katika ne solidarity masale ni ko sambake joni mu ye laji ne kono konya ka de ani wudi question primero question flana konya e bibi katika ne masale itamata sembala ikusamba ka fo yiwe samba fo konya e bibi. Okay. Waalaikum salam. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tomo yak ma wodi alhamdulillah rabbil alamin. Ma masatanu ma masamina mana rube ka konya gare kabaka ma beke bade mare. De kuma la jinya bake ina question flami dila. Kama soro mani demise mulu la jine ko ma di messager la ka fo demission susubi laji ne kono ou ben laji ne koka ma ni wulu be ko kene ma fana be minala nyakene ma koko fana ka wuli ma wuli la ka be ya ko ke nyakene ma wa na bi solidarité we fangata mo susu na nomanu we solidarité na se ko ka chama tamaro fana nomination fana ba abalka bokata misi di ka fo ma ite ma vraiment ma o sawadamna solidarité fana na o programme kala ma modu doni tiente lo solidarité na se ko kala pour que wuse dona demseni susu lajina kono promis susu te no vraiment ma be contact la ka ben koni avancement bi parce que be waye groupe ya sia mais to autre fois ite problème mais moi me ya o ketrene moi c'est na kamina o mais alhamdulillah demisɛnw tasia kenkabi bon kata be kɔni ya kama généralement mana o sekera o sembla bon kafo ka kɔni ya tomo bio la si parce que coordination ko to kɔni ya nyami o de masmu na kera bimi bile manu wo minani bi kɔni ya kona kiri lajine ma ben minoni bi ma to wati ka de bi commandant ne mati maso fe na o suro ba be bon ne kuma nye yoro mino ni bi ma préparation na kafo ma chomo ba mi to laisse ko wule be kalo ale la koro koni aka belebi koni ya chomo be fana bene ale le ma bi kafo we chomo ba mi ya koro mo belebi ale le mo be fale donc demi se woni solidarité ni nyoy na ro kafo ala ma chomo we jusola chama ke awo si chama koni ya fe aya ka soro bi bebe na ma ko le chomo le fo ma ala si officiellement parler la jineni di MP alo kafo koni ya kotile ni koni ya kungwe ta utu nyacho momite donc wo bare damna mabro la sidu ko ka sabaren dati mi prevenu la to le 19 le kafo chomo ka kila si palela iwaka kila si nyama kama we invite ka bo robe koni ya beta olo na kata chomo présenter kajia kafo koni ya kotile mo ka ke doni ya koni ya kolo ube mo ka ka difo koni ya kolo koni ya di so untu be ka kati mo mi koma wole ni mo chomo mine donc wo bare lo awol la den lo siamo fana wu la den hay grand konia ya le tren ne le poro kafo kabuira ta grand konia ma commune de grand konia mam le de se mrofita ka ya jama kafo mo préparation na jusqu'à le 19 to mo la sito nyao kaba asiamo na konia problem be datu ne bini problem te bi parce que chomo mi no a contester ne be bena ma ko la ko robele mais toujours moi bade ma brouiller comme kumute coordination ko mama ulu ya ma be beni chomo mare la ko ma belebi wa ma chomo adi anda yin aite le son di organiser nous woche chomo bio ke coordination ke no u ka o le trese be karata chomo ma mais majorité ka fo chomo ba sila watimino awo ka ko la dana utu o le la danto mais ko gweti la dana chomo ta yin ante o chomo ba groupe dana ni you know coordination mo tanu la
ulu jani yoro ka do ni ka fo ay personi chomo ya ma me kadinya ka ya le so organiser mais jamana fa ko chomo le yutu mi o kala na ona tula da ko chomo di so mi ta auto la dan to ko me chomo le mo be kuna auto ma fana tetara shi agure ka mini chomo ba ya di so ntekelen donc moi nous na bi la jina ko koni akono olewe ni ka keso numa ya keso njabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mata sulakati muka grand kona mo ay tout le monde mama satela we Alhaji Mohamed Dukle alele so konya solidarité masale bi afani ko shamba ni ko la gina ko ko vraiment ça et tout le monde ngake yar linda kan assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jangu ba. Wa trente. De trente non. Itemalo Moussa Denzola Balamation de 4000 social media la wole bouwe. Alamula rabla amina na tamga ko firi mais ala madi mal makba mal li nyonye. Bla musole masaran joba tele mani muso tande lagine. Ala fana ka wole fana na Saddam ni laisi se wuli ka ko be ko fo muy nyonye. Because nem imagine wala de kabo bengo malo donc kata laisi sa bilo la wolona makada kada ko mashamanga yino me ana la mola ko tande wa ya mani bla muso masara de tande masara jobate ani muso mani salam na ani laisi de mana nyo shamanga yino fa kabe kange makwa kala be ko shamanga donc ay ni ke ayaba le bela kwa franchement di question de no ko ni question di ma because ana fola ko ibe kuma fola mu wunye ni mu fana kana solo fana ni mu mi ma masaya la lu mu majile la jine ko la bi mata ñu mo ya lulele o mu fana na se ko kuma ke ma fana ni ko kuma ke répéter asa mambalo ni we donc na fo sama na ka wo zawani bele biko be kuma dala mi ke grand connaître wati kulo ni ngoro e be na kana wo kuma wule la tirini ikalo kuma gbelen kat de ma do akota kilo lagine ko lo ma faso ko ni abe hami mo belena donc betal relationnel yeno mais ni ala kano ka fo ibena kana kuma usamba répéter mais kuma mi fa grand koni ala ya because yali masala timi ko ni mani ina humu jubata na kuma la una kridika ya ma frani amaro kamana fara na kuma la donc yali mata wala mina de nga ka wala tabile ni lagine donc ka fo kwenya mako bale la couleur de maman côté butu mo la biko pa be c'est 4000 donc kunna sene ma fanta ko mala yana fa kabo ne na jira kabo me sa mambale bala gouvernement mino mais ma be nyaaye mino wole ministeriale kuma za mamba ministeriala do kama inga ko mo utode na fa nongo ma betolo donc kan benen fa ne kana jia sare kapo do wuni wula watina lumi wule watilo mara na roki ne fa yoro mino ya fa ne kaba do wati wo ma be nu wati ma because mate ko ma be ne ka makoloni ka ko du lo fa ne donc ala mun la donc qu'il faut ki balka bokwa ka fo inna la kana ma balo e fa ne grand koni ya même ale wati be donc ya ma fa na do wi ma gudawo ko nya saba te ya be bale mi ke moye ko nya kolo afara ne bale fa na ma yono fa ne mu ta fa ne na yi wati be fa ne ma because contacter ma ne mo sa mamba wote donc na fo ka bo nzawo ne be be ala ya bale la because na ya bale na contacter mbolo varani na subila ala lombe kwa donc ini di barka ko tan de barka di ma ino e jango ba okay sonale non e jo ma minute set ke minute lolol kama soro jama be wara jama be se kan dafanya fla soro nyam ko ka mo se katono bo Mr. Dukro ya mala nyam ko ka bisu mino maka tayina la fa naturel we ka bo Europe Monsieur Touré yalla nakana assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ka ba ka bo ka ai fo ka ba ka mo bite bafo la ma de tifo bre e ba yinde we ko konga da mitola ni Touré bita ka fani de ne moy ko dana njeja to ngana jira ba yinde we donc long et maintenant on est sur bale vanti qui parle ba miteni la message donc nous doit kala inite ibalika mo sawani palila muy to ni mamu mena ala kwenya barala wallahi mo sawani ne kati mo sawani doit wuye ni tere quoi ala barawe ala we sonoya ala we fangadi ayma ala fana ni ka ay falno tema
afana kibro bla kokoro mo na amade bala fanga de no na fanga la bi ala wu ya jirama donc mo do wala wallahi mustawanne sumino katimi la mari comme bro musa na fa ni bara maçon rena no que sone jabi sumino parce que wo kala mo yo malu fola avec mala fo mo na sa ni les résumés d'affaires kabe mo te masaya e nane jira kuma ke mo mali ka fo o no wa sa parce que mo dane kuma fa kata ku de ka ko mi kene kata ma ka sibila kai kuma kene ni alu de konati alu fana nyaya lo ka fo ko mi ta mo te fanga to ke ni sika wu lo ani fa ni mo te na lo mo bi kuma do gouvernement donc nous mo wala do be ba démarche ni c'est là quoi e be na ka kuma kene fa mais aniti ya bara fa ni ko mina kala mo ba de ma ja amata mo ba de ma be place be so no te wu kama ne mi ni to le ma ga ko ni amem bolle i jo i dia e ka te fama mo ma i kena so kana mo update ma dura parce que alu la jina ko kama na susu fa e fa mo ni mo fa na amne mais na ka kana wa be kana mo hatli wa ko du no tension du mo la e mo fa ni su no o mo gi su du la ji ka fa ja mo ta mo du dalula mo ka mo gi su a gi gouvernement no donc i bien so e kena la ka mo update ka mo fa ni saya mina ka wulu liberia ani wulla ka amblankista kata ana mo jusola tawale mo na so mu ko wulle ko ni so da te ba sumula ka kwenya budu nyombro ka download ni mo wulle ko donc aludo bara ala fanga de ama ala aisara ani ta bara ni mara mo do wulle su ani tere fana na masasi ko mfani mo do wula mo francini aya le tema ko inshallah mo weka mo ta se ko mo weka ro ay mo chena la mo ta wu because konya solidarité ay nu mayamba bene me mob dalé lo because de person mo yula ke konya ta ni fe mob da barale donc ke sonde ngbo kadima e do wuli ki ko vraiment mo tawanya ya bala ka ko wallahi ni ke baita idin ala to mo ya dima assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ke barma ay warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so mo kada continue kala setrol te kaba Holland setrol ini chay balka namaka se namo achamo kemema di proma kaba Holland fanan kotuno sama yalla nakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni kula Allah ya mama ani ya bare de aya bare de mo re rono ko kulbi mo me kulbi la ni na mo kulbi ya kulbi mo ko kallo ina la mi sala ina ko kalle de ifre ba da ka ya bare alaki kula ke aya kama tunataka aya duate kama kile wallahi ina taala bon bengali kimga ne do ba bengali fla mo tani kabia moye mo ko na kawulo mo mutani communication ko barmi ajini amini mama wala na ko wa min tule kuba ala wulu akene do Allah nakani somebody ya ko aha akane yoro mina manga ndini yena ifona ne jo yidi ne ma do telephone na do ni telephone to se do ba ay ma bidu bebe ka nyuma la mo amena brother okay yeah afaka ndo mama inga mina bitu kafo ala dande aminde ale bulo kata mu ko amul swazini moi président bulo kabo moi koni a jamana lo ani communication minde ani wulu wote alahi abese kake mo be abese kamo mademe kamo kanfo katimi ministre milité mo nye premierle parce moi ko su ko na ala be ku fola ko mo afele mo du fo be tiana le fola mo ko na tanile ko mo ka ne kala tiye de mo ko na tanile ko mo ka de ministre sola na ba fe ko ma fo ka fa alo na ani ka fo ala mo mu amu na be ka wolo nyawo na ka sara mo wa sallam to de go na nya yana I just want to repeat it. Yeah, ko landa ya mina luno da wulo wote aha yap ma okay comme ana fanya ma ko ma mo ko amul plani landa ya mina ma wote o be nyama nyon karama
Yeah. Ils sont premiers, oui. Ils ont dit à la CAFO, moi, blani postula ni, ma be nyon karama, ayi, CAFO, ma wuli kata zina jarabara e balka bande njenye, mani ayi belena wala, CAFO, ayi na kata ayi balka bo, kawata nisi shankal laka. Chomola shimi fana eloni, ayi foro grupo mul nomeni dalina, wul organize di katimi premier kan. Parce que Chomola Simi Loni, Afona Indian, Amapo, Kafo fonctionnaire Mule, Ayla na million, Aya million na sa betanye. Momi Aïe, Mana Mumla fonctionnaire Kuramu, Yawale Mori Camera, le mi empola. Donc, Ana Afa Atama Yonyo Koro, Amatre Sababo Aika, million la Gadi Chomoma. Donc, Chianye, Atoka, Chianye, le ministre sous témoin, Ofo Maché Kuladena, Nyoma ou Atikafo. Nene alube ministre ma burudi nyoma ko do wa ma ko ne amade mo ma ka o ma sembe ma ko ma ko ne amade me ya mi tikata ni gara wata kala je ka ne ya me ani do de contact ya me ka fo fonctionner ma wi yele na ko na so da te na adi so nta ka fo mori fonctionner su tani ma de te wi le la ibe ma wa ke fa ila o mi o ka no ma ka da fule ya ma fa na fa ya ma ka wala de directement ka waldi chom la ti ko donc mani wu nyon karama ma fana contact ya wati be ma fana ila kamo la don barelo ay fana wa damna deja moi tu sabes si tele no mais déjà o damna ay bro mala question flana mi question flana kabe ya mo blani noni Alors ouais ma bien ko question flana mi Momo blani c'est un teloni. Confiance mi kabe uma. Yana ofa. Mo le si entemi si nya. Bon, moi comme na fu ya mama bra mo mi ala be mo nan mo, si ente kura mi si ni. Donc comme ay si sangwe ale ay do si ni barekane ma mo ti se kamwala ka fo a tuma da ay wato nyam ma ko ma ay tan ale ma fene. Mais be ko ni ali kuno ka fo surasi masaka mo bla place là mi fait kuyo ke. Donc CNT ni assemblée générale momi ni no mi déclarer ya lo ka fo ko wa fanga ika habisi boye déclarer donc ne bi ya jamala ko mi alto terenka la jine nyama di son masa usura shulo bro ulle fana o mi fola wole kera ministre susu ni o CNT susu be barato aya odle la ube ay miliare la ne ko ni na analyse mi na wole we moi haki ama CNT parce que déjà ouais ko damna ma fe akwani a ko kele no odi ani ye parce que CNT multe si akorokoro mo bi kenyete da u baba mo bi seni ko mo mi bi seni ko tiga kila ta me akoko wal jamana tezira nyama tezira te utu donc ana kare di na ma ai ka kata o kona ka kana o kono me be kona lo ka fo ko mi na fu nyama sura si masa ya ni civil masa ya te kele ne be barato e mi ya le la ai o mi fo la wole keto donc me se mi fu nyaka be CNT ko ma wole. All right. Kemadi, ya question jabe tewe. Imananya ide bisikna follow okay ko sika request ado. Imaminya bise ya bisika jabe. Mo fa na be ko mo mi alanda kala ijo imado ya mikula ko ni ko awekla irodanya manga wani no aya imabo ngala because mo recording ekala so mo from mo recording agbanike mo mabe bisoro ya ma ubisika itul malo mo masa chekana sini so man na uben trilo. So idea okay moya. Ya maka seno maka de mo alinda ka mo mituni o mabani machira kimali la voilà ma son assalamu alaikum senali na fodu kapo ila ndibe kumane doko ni kimalo le ni kwa niche yeah mo se mabani machira kalu kabo Canada yalinda ka assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya generali niche nalinda kala kadoka oni ajama fo kama invité fo kaniche bo na kana mo hakili wa moto kumudu kramaka. Yeah, ne mengali mene bro wole ni quoi. Moi mon meni en tant que secrétaire ou chef de cabinet ou directeur d'impôt
jasa ulu be se développement mi la c'est la konya ma ko mi la ni wati mi la ni ka ulu be se la c'est la konya ma quoi sous forme de développement tabriyama ngande kamo badun ta ka ubla ka umma deme mo bademu te barala umu yo bakrana ka umma deme ka ula do posula mais moi mo sensibiliser au bro ka fo be se développement na bi ko konya ma ko jikola bi konya ma ko kurangola konya ma ko siakola surtout école luko an laptan luko ou be se ni le samala bi kama do mo na uti poste ministériel so question gré mo bro ni to mala lo comme jamasha. Ok, somo yak ma o dia yen ali sara ala ma tinyo ala ma be hamna ngono ya comme na ma fola nyami mabi gafo koni ya hamina ngo ka ke mindele wala koni ya développement le koni ya ka avancer nyama ma sushi ka ko we mais korokoro koni ya sete mindele posu o ke la tra ma di soro mo fana na o mi susu sekera o ma fo ma développement na ke mo abra développement ko mine jamana kono jamana de ya alu ka bare lomina ay de man ko chama yo no wa na ko chama ta la ma si yo jamana fla jamana ro par exemple mo mi meria la bela ou be préférer la ulu ke to programme mi kela ou be mo mi so mi libitele ulu ka programme ne ke kadi buno ma ka ma bra ma ba de ma utro ni ma ba de ma utano le ayi kato kazu na si utasɔn ka taa yɔrɔw ma fɛnɛ yɔrɔw filmer k'ala bɔ telew la o bɛɛ an ɲa di de pour que e lɔn k'a fɔ ko tɔrɔya mi a kan tɔrɔya o k'i ka ɲima yamu la k'a fɔ a mine ma kan ko min n'u fana ko ko bi mine ni gouvernement tɛna lɔna ou bien a tɛna ko ta la serie la mun bila ni poste la n'o ye a ye tisa fɔ a gouvernement ye k'a fɔ ne bɔ yan nɔ dɛ gidɔrɔn tɛ yen nɔ a ye tɛna sera o fɔ la a ye bɛ se duma taama kɛra k'a fɔ a fa kɛ sa minisi min k'a ko kunna ou bien bademamu liyono uli ya demande mbo ko yoro mino par exemple yo masana ta seni fose masana sokona ya mai masana kamu liyono ulu wa masana susukata ube ulu ka makala tele ni radio la ka ala se kala wora wole mo unya duna so barela note mo no melani afo iti safu yina gbe ka foko ne bwa no le masache ila ja mi keta abe safu adu no ayi nyon wo che ma afo iti safu yin gbe mais nous mulu population nous ajia la ka fo ma toro ni bi ma si ata no le ka ako fanga la wora ka kuma la se asia mono ay bese ay nya do na mo bralo exemple 2020 na nena émission kala bi la radio la ngajia yo no ka fo mamo koko mamo oshi ani ministerial so tima ka ba ne ka jia ka fo ministerial mino jamana dembe aka ministerial jamana benile iblani nyama ifana bese wa onya kelema tse fo ikara jamana de fana tsi wi aka fo puga na mama bae me mo bese ma wi aka fo gitronde ma bara gbon wa mo ase si ate no jite ma bro droit be bro ki ya droit réclamer donc mais ngo mama utanya na bia na posu mi no we wole ka mo nafa we posu ko kan me gitron la ma bara o ben sia o la école bon la wole tono maka mais dolu titanya na o wati lo parce que do ta yara ma ka manga suzu ko bi ma ka kuma suzu ke ma ba de mawle alfa gouvernement no wo mandi wula donc ma ta dondone hayi do ka fo ne na ka fo akuma ma kuma to no ma o ma ko ni amo ba di ka fo nyai ka fo sa kuma mina ka fo sia kenta ay manga na wi uba grève ko uba masque sia ka ay kana ka sabule ka ma ni masa opinion donc ona kana fu ya ka fo ma mo mu bo ni ministère ko ya kala ile mais nous ya espoiri mindele bi moi je kani keto ma kula masira nyama ube ma ka kama projet ou defani nyama gouvernement nya ka fo mine ma ka wole be se ma deme donc ma be ase ko le we ma be ka di fo mi ko lo mais mo blani posula fo yi sa fo la masa wunya na ube kiti shi ka fo ko ne barale ni fu yi la jaki barami ka aiti se donc c'est mu ya yo alright kallo ya question tewe ni ka follow ke bisika question do ko ton kofe ka follow ke marketing c'est la mo mitoni na inshallah Mohamed Touré kabo Israeli assalamu alaikum wa alaikum salam jang bapo janna la tonda mina tenoro mbake meni kilelo
bamanyo de Hassan morning we te wa tibe nyongo na ni ota Mohamed ku MC ni kiyombale baze morning bi nyombe wa te chamba ni Casablanca te bra China ni te bra Saudi Arabia kasla kana mu kinyombe Casablanca wa tiwa ni pole yana so ndamna ni te ya kuma mimala komi ngwa kana kuma tin ka bo ole kuma shama ka wa shama jabi never na pin ngwa ni te ana ko mina hangri mayala because sabani sunu we bena kwa hangri masi molu sani ani molu fangani fangala niwe momu sani kwa yanka sani atese domba ka wolo no na na ko mina nyamga ko ta mini plus mu so mo buni wo mo wasaka miniti yaka ze na de ka donga wo ba mo miniti ya soro fa te bo sha kulale mina ka sawali utena tsaya ka ma utena ngulo sunu utena kwa nya bu nyombo alo do mo butu nyombo wala ka ka miniti ya mo ani ke bora wala pepe ani ke aba nyumala na ke so mba mika bi akete masala si mikrani aje ke mo wana wa tibe kumae coordination commune jalasa atato shami kabutu momi kulani be ote be kuna ba sha kulale no bate ka akete momi na sia ni bi mo kala si yota nyepe ba katimi jala ata sha akete wole baba sha kulale no ingase no ni majira ni fula fulu kunyumalo ni chokubalka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani ke yake tona alisara alamati ne. Comme na fa yama market de masala kimikera. Momi korani bele market de ole tala mata do sia ole ka. Jama fana miria wole le kafo mate coordination ko selo tu mate demisen ko selo demisen ko nile no be coordination ko nile ni ko se muso ko nile ni mate o selo tu. Mume ukora ya koni akabele ole sito koni akuna bebe ni maolewe nyachomo ba kashi ben fana kama koni ya malo ni prefecture mu la bake kali si fana ke hamo tan ka oli si ke jetu numina ka utu nu jombala adita koni ya ka warani prefecture susula ka obechomo ditata ka tunchomo bala komi biru ebro deja abeka akajia wolo na je chomba wa jetu na pune pake kumina masoro na odi be masoro pake coordination ko mite yano coordination ko critère ta fo yo ka mine ka ka coordination ko ndire asia monte mi je da magwe ya ni je pese dona wu ni ka fenga wula u be se je ye asia monte o na pro ngora ko ni me di son ko mi tani mo bro ole chomo ba mi tu no ka weshi mata fe ka ma ko se utu problema wole fana dossier préparé lo kama fana lo fana disi wo ke je akoro je le ka kasi adati la pour que lo mutu je tu ni la sekula je tu no la nya dote lo mi na mi ka kana wolo donc ma bara ni plan mi ka wolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All right, so Alhaji Dukule Nichi Irola mame Ture kabo Israel ni nani kaminya na then mseka request adon kofi kotu makesa mabali machema Ismail Fofana Imagine Belgique. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Madema ni tibola na kabo mo na mo makisi kanfunye mo na mo sawa kanfunye enyana. Kosa ike sababu ye yallo kafa ko minu kono ko kabi katabe mota yamana na mota suma ne Ismail Fofana le abo fwala na question na minye adama to men nun do ju so ayininda kada maso gouvernement ko min nani ni awe na ani siminga aka namara nun beye ka motuti beye ka nason beye nun konye ka uta nyon yengo na gba do le fono mo na odam na yena kana wo be ade wo ko no ma mi sito ni ko national unity o beta ke kake mino wole we beta foli kalo beta yeni kalo beta bare kalo o nyaboli talo o tanyo sala fono talo we ka dia monye katima adankuka ni kana wolo bitu kana ko beteni gouvernement na kuleke we sila ele na kana nu suaze we chama kanu bako ko alute haki nyuma because nu do na je na ko haki nyuma ta alute bia no afengelo kan sale kwenye kawa moni mo wule fore kono moni mo wule si you ik nason de fore kono ka ko min nason sia ya ni katimi kwenye ka koka
kawo be adam takabia gona mala mvama la sini da fe mvama la we ban na somino e ma ofo itaka ka blalo dalu ditoni nun to apeke gbe yaka fo nun la wo dalu la kama so beteta alfa ko ne fe kwanya ka beteta fe do ni senvia na wetunya we kwanya ka da yole wa do wu makalo e wanya yika so nya ko kaka wo bolo ma wo bidu kanun ba wo ko mota fo ba make ma politician ma to mo wu do kelembe mi ikanabo kabo iwa aya ikota ma move ni kafa mona ta do na fa kesa mona na monta na kata no okay wa de wa do kan kelembe mi ya bo mo kuma wati le to fu kuma wati ka anafa ko dangula le kete go na ma miyon ko ben ki ma be kalo wa mo yera ye mo we bako e wanya ike mo kame hali bisa mo kame so we position be wi ataratara kango si wi ataratara nu matofo foi degrele ba tere fenga mini ko ambassadeur we makini ko ambassadeur do we sande ado we ta yoro gbelo ado konya ka kilimpe masunya yoro tara we nudo nsumi we lagina be ikena ya de makarana ndana tanga afrika kan zuto yino iwanya ikanya neta sumati yalo nunta nunwe kele kaba nunwe yina kafa ko nunte ko la dambai ala wote nudo ujuso ya kaba ko momu boni bonula kata momu bodi u place wa ka ki inyasu nunta mo kwa maluya kuwa maluya gouvernement bon le moment ka wujato la wa do mo sama bala la e ka kala ka to molika we bebe si mota mawula so nya ka ta ke bulu nya o mawolo we wote no gisu ayiya kabako neta haki minye wanya kamu de place la ka to be kuma do meni ute kuma nyuma ka ta mo de wanya kamu de place ajuna kada ma so mi da su fe ne ta milialo mo ka kami couragement de ma wo betu wele mo ka ka kinyonya lo mo ki nyonjebe mu nani ni unani ko ka baleleke iwe ka minisi o ko ta ko kretiala la wanya wule yeno abese kam i momo nyamika nya aya desuralo nya fuma desuralo minisi test ko te ka fo ko aketesiala aketa ka yule ye guna fatina ni wo fo kawa gbe momonye kuya mu nani wolo ni nyamo ko mo ni wuni do wute sukelenye kana maso wute tanolo nyamo ko balo e wuya wulu che ba fala do ta wulu che ba ta tukina wa ayu ka fotika mo sule to isu itola mulu wite wala ya matale ka dutola kuya mu na to wuke de bale nyuma mingara we croisement de la we aya ko wula ka mwana fa yoro da ni o motika ka kita mo makete wa fisa o moto wa tosi la unya gila unya ko mo yera wala o ka wula kabi ko ka wula moto kuma dan neta medialo mo makaka o bia ma sutati lo we tina ni benye mi na di benye kamo bia de madu nyona 40 we ka va mo 40 fanyo bonla mo nato na couragement di uma uka kaminge 40 munga ni do wula nya wu ma se yorolo ou c'est kokela do maminga temina ko sa monta nyefe kata maso do mini uta gbamila wula ni we do mini uta tinya kala wula ni we anu tawu nyama mo mini nyon makamo nyon biasia ko kaya kada so abe fotika wala di mo nyon la bisiksie so ne nda commettre nda te question e ka adima so na minu suya ka ala ko ngu suya yi be ya ken yorom no ni ka so position mu to foto ni no mati awo de la place mu ni we mu kan tibu ka ni le we na wo fo mo nya ni mo longo tiato wo lo wa wo do te ngu suya yi la do na to fatem na ni we minisi kan go siya minisi yawo kana si ambassadeur yala mu ne fora ni we tonya betroa nu ta mati awo de la mo kala amu munu ni mo muna nomina wuta munu alo anu mo ma nomina nuta munu alo nomination de nuta tekolo mun ga déplacer baba wuye so nu biso mi ya yorom no welewe
so nyanga se no ne dai no aketalo salamu amade sallallahu alaihi wasallam taslim c'est comment allô okay yeah motor malo ni la no se deko yeah senali ma to mo ba wala kumala koma ma kesondi akono kuma shaman fo ngoni be se media la kafo gouvernement union nationale te gouvernement de transition woni gouvernement de union nationale te kelene transition gouvernement chini ay opposant mo li kafo ko mi ay mi tamine biato nu ta place là parce que gouvernement de union nationale faut aller opposant à midi société civile à midi faut que ça à midi wole kera gouvernement de national mais gouvernement de transition on a coup d'état kera ay manase asiaka ay na coup d'état ka kishi masala donc mon foyer tu sais ay obligé la kafo ko français imita fana comme tomo makumanya ba toujours moi bena monela kafo mamu mata ministériel ma mo mi ministériel bi wole amrale même vana najia kafo amara place mina bi fanga mi amarala nyakabo dumbuya ko jamana ko mo te mi fanga sena amara fangalo parce que jamana asini ministre secrétaire général la présidence et porte-parole parler le porte-parole fana présidence aller le porte-parole présidence là jamana yoro chama par exemple yo banque centrale dala yo fonds minier dala yo fonds entretien routier dala yo machine carburant ko kuna wobe attaché ni présidence la wobe contre ni camarade décret fana boto jamana kono abe timale bo kase masachema donc position mina position foroni nyama ka fo mo mata ministériel yo tuma do amarate mo abramole o te peut-être mo te onye betanye na mais be alo ka fo amara konya ka le ministère alpha kona bo amasa lumina ministère mo abro o fo ma ko ministère no bebe ka wolete ibrahim kurumale alpha kona bo ay lumina amara place mina depuis konya ka biande konya ka ma se place wala ba mo alo ka fo mo abramole le wole ifana yalong kafo afa ko examen kato momi participer examen lo gagne o kaka lo to boto wani ma participer examen susulo itena gagne no donc ne se mi ya chomo la wole ko bola i karo ni makaro momi posu ga sia mo millionnaire mulu ke total kafo aye nyama ni mako asia monotale o kaka boto ulo mais nous ma wole ka wati akoni ko matimba mako ni bese ma sandu sere la toujours moi bara développement nyama maka ka wala hamika parce que moi objectif na kala alpha kono trelo mo fi awta mo saba awta mais mo saba ni mo fla bese atase ko kala bese abade mauni abese mo dul madame ma si se koni hauti se koni développer là comme moi haki amanyama donc moi c'est que développement ko sele ma ka ke ministère ko sele donc ne ma bade matière fola assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mon président Mohamed Doukle inichi ya kome wala mafani kete mod yalinda ka momituno Allah ma ko jema bemeche latna konne yalinda kan assalamu alaykum taala barakatuh Kone jama pola. Kama jira kone jama pola. Mr. Kone bitini madu ya telefoni na. Kete. Mwini jama pola. Kama jira ni jama pola. Kata be ya wate suma. Ikakete lo ikake sulo. Ma jangu ba fola, ku fola. Anisene. Comme ça wate jan madibema. Matara fakoro ma kuneta abami wekalo ala mosa wa nebi awe na kana mobo kuvano kana mobo dibilo wodi minen gweta ni kala ma susule ni position go kere kavo ko minisima bomola wa na kuma jena mine wele ka dugwe wuni chebo aya bala nyumala kata be mo chomo no kone chomo ba la si kuma chomo ba ana namga Philadelphia no convention koro nini ndo tembayanga ala java ma debite mo kiwi kata afo ajiala wa chomo ba mini nakakuma enyana ina ali ami lulu balo
i hangiri mi suela lo i lo ni mi suela lo kam sa kala ni lo ntekene ikete ko mi lo na lo ku fanga ya po mo kata fo so mandara sani mo na nata convention ko mo fanga ngabango no wodu sa gbalo mo ni do je kiwi kata afo sani mo na nata terena watumba nini alawle ko ni okuna dia onza awafa na wafa awafa kama jama kuna dia waka hangima ani mo hangima ni mo hinande bia akuna tomba mini motiwe ka balola neta ala kurasi la mo tomba mini ngo tomba mini hangima lende sida mami fola mima kafo sida majati ya miloni makanyane ku kenya alala ahangi ya boma ifetalo na oma so mo abalika bola ka aniche bo yani chomola si na nake alala neche so la ji kata ben kafo bembe ya minde koni ala buwe jide ka wela niwe ka opcha ka oba we ka oche ne ka boyeda utukaji kwa jila mo ala de labtu ala mini mo wutu ala hangi ma di wulle maka abunya do wullo mo ala tabna mina wole after na we mini ikalo Mr. Dukle mo koko kuma abena fa gran koni ala ya no kapo misuko nu gbasi wate be gbasi wate lo wa be ba be we be ko da ele mi ta gbasi to ha be ni lo nda su kuna ha ga ba ku le nai mo yo mo na le ki ijele so wa ite mo na ki ijele ja mr ki bana ka mo be la ka mo me ko ni abula kata be government kata be traditional government ana fole la grand ko ni ka fo di ni dama wi ya no wuru ka fole ka fo wa wo longana do manye kafo du dibi ko tamala ni du tamala ni kata nukete mo sila ni kamo tete si kabo ana mo una tulala mo femi mo bakala mo una tanya du take mo di du take wo ko nyele amoka na atodi jekuru tomo sekuru nyana amu wi wate mi ni kata vama lata nibe na bo nga vama wo kake du nyana kole ba mo ba ya mo mafa yo bu yutu ngo awatele ngo amota vama utia kajiala kabo alala koni ya denile mafa ngabo mo akaso mo dulo ya no ka kuma kimbo wa alaka kewolo kuza ko manu mi dia mo nyama iteweyena de manye ye wolo mo be manye ye ma foto mo cheme lo mo bisi ni do manye ye ato mo mo tanu lo we tuma do ule na nye na wolo ngana mo do wolo kuna ni bi alhamdulillah to we bia sundalo alaweta ke ave position do weto for ni ka fokukoyen ka dum ya adara mo ala de la ka fokusumina kani alaka wodi kana mola soro kata kusta kole mo ala de la ka fo ala mo sute ama jama kuko na ata ke ini jama na kodoni yona wa ala ka wotele ka fo fake sa we sila ile akake wotelo alaka ti de no la kiti do nelo na ka ba fo de ka fo ya fake sa le kundi yala wallahi iwo bunyeta ka adama ayi wi kama gbe ala ina adama o amu wi kama gbe eti ka ki wi lo kada va matia kata fuka buli do wi bakela la sila le wole wi bakela kuni wi ba sila yedia alo take mo fulana wole take va marale mo haji tika kami ye wole wa komi ni makomi di makebe inyana nuko ga wudo le potigi ni fe wole wa tinende ama sai disaba buba kafo ko we ke ati mara ka ni petiki ni ko sumule abe adi bi to tamake adi ka abiro be kafo sun abe si bi le be ba so ni minye jila wole wa anike mo aya enye bi amina ni solidarity mini masa na de kala beni sawani nyali kala wole do ala be okela nyonya kala wole do ala be okela kala ato anyefe kada ala be okela mo wa lo tuka alala be we na utu kwania wallahi mo wolo
kata be also ile Mr. Douglas ya kuma kanya meni wewe ne juso yi mo mi kuma ni ko nya ye na abe kuma fola i hangi yubu ya kati na yalo kaba ye kuma mi fo akorole ni pues itira sawala mo la sawa ini sene so ninga bia mo mdila comme ça adama dembe fili lolo ninga bia mo mdila na kumalo we jafama also mo ben ni la fin nete wolo kamongo kudeta o alpha kono moye ngane mama di dunya moye kan so abem na mo mengele kuma ule ni konelele kabo be la soko no ni alpha kono moye ne mama di dunya moye ne so mo kata bro ko ni jamala la ta ko le yese ni wo fa bele ko wa mo ngada fa ko ka jamala la boko wallahi mbikele hangile mbikele ko belo comme ça mo experience ya mabale so tu mota jamana na special Liberia en Sierra Leone mo ka ki ablo ma mo fali ko ki ne lo dawo bu iso ngono matema yinyade ya lo ifali fa mbelo so mo ala de mo jama dini ya sialana allewe okay so okay mi ajeba duke ni tena ni wala ni kada mo we jaba wala akitola la ko kata mo Mr. Kon Alhaji Mwafa iwodi ngata iwoke komene kutama rusike Mr. Kona iniche ya komena mwakezi amo kutama sebe kuboka nyimika watibe mwakezi mambane msuali ndakala tanika mama kone kabo Canada. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kifo kara du YouTube malola befo kafoli takata lilagine kata lim national kata la jere kafola sena masacha nyuma vama omi lagine na kono ke kuna vina tani kela son excellence monsieur le président de la transition, président du CNLD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Bamadi Doumbouya Di Baraka Madi, l'enfant noir de Kankan Baten Nabaya. Kana furu muso fose kutuya wala ma Mohamed VI kafola taba fe kanga ani chedembe be sumi suela kadi mula jina kauma ka sindi ajiriwa afata ne kala salama fileto bera kafunu kafoli anya alijina fidausu kwala la no yanya ninga bueno foli fana ni sela Abu Dhabi. Le dictateur ne doit oulanye ala fali le Kenya. Le chef des rebelles ala nyuma la c'est comment ma kwa la bene. No kaboy. Moi invité nyuma vami na nika sono via kana ko community ko kana kamo motu nobo kana monya la ge. Mpa nemi lo ikuma kamen ngwa ko ale mbinu ndo na ma 20 minutes bobene ba ne dona beni double nationalité ya kuma alema wani fola tande foli mina ni foli ya déplacement na ni fola ina intervention mikela wa kuma kolo wo gbanzambe ne fa kadiana ka fala la hakimali la fele garan ko ni ala yanoli watibe parce quand fani mobile inani kawoke ne fo chomo vabu ifana ni bedo kolo ni kana kaka ngenwe fo ni mo kana base kumara fo silinga wikori na menalo inani dandiali blukera pasendite ya wangwani balo kafa coordination masala sipo kumale utu la fakima inga kiso mina mva no kwanya ka ubwa folele la gine ba mo bwa hot gine le ba spot ba monyen gine ndi Afrika woke son wote jabinya bi kalogbe wo yoro wo dike kono finda
parce que moi kuma mina radio mina no sunitire kafa ko kira ba mwana ditoma nani sila lakini kuna fangalo eno ni bini nata ni kira Baraka Madile ni colonel kwa betalike kwa makwenye kata ni nedo mafima nyina na njena kukwenye ka ubu afuarelila adu ni kwenye ka matafuarela wa afuare se minisirina ata muna alube mwa uli na telela mwa uli tomena moni mwule do deni fuarela moni ule silai ni nudu mwa sansisio nubadu mwa sansisio ni udu na sansisio akado uruba ni fuarela parce bas kotle no fore nyami ni nyanga bas kotite no yade migi fore la no mauye asia suya ino me ave fa ka fa ko nomination be ka bo bas kotla soso mudu yeno no nuna alu ba fa ma ka fo soso wu ni su to wu fa teke soso ata sulele migi fore yata sulele na le maya ta sulele wono osibio masiamamba wule no me wute kumara wute singara wulu isira ki nyabe o makafa la baskot tanile be duama parce que moi ni mo una kaka silo na ye ben ko nyon de fa ye dinye ben te fala dalo de ben la tamalale ben kaka kaye moni vinta manyali lo ni kafo ye baya kriketena kuma sumuru ye kamoto kuma sumuru fa ni momu siro na yo kadwa kuma la tebe e kale kake yo aluta no mina so yo abe o controla e pi na kangemi fani cho kafo momuru ye lo 5 nula ni sunolo lo kati suro kadu sagbe lo 5 la amuruka akadola mi wulu dola mi dia amuruka akasara mi wulu saraba mi dia amuruka akati ko basira wulu basira ko la ko ata to chama alfa konde miadialo wulu baya bare gbere ngbela nune olo kanango mwana moyo mpozo wulu kala ya do beta ke nu badendi wolo wole des impersonnalité mvama ya fe yoro mna obe masaya dia ya mayoro kamena abunya mika wulu na mvama la nyamini de la justice gbengolo ana joma ya mika mvama la wote nuna alufa kala ka mvama la le basala wa kumande nya diale la ismaila la radio mina no furu wa watipe ale na emotion lo kumakemino ya enajua anuta hakilo ya no mvabe na mtunana ale kangene abe sala pia ikela bile ibezi kimno ne beka belzile ebe sa kwa tunga ko ne ala no ko fara kali ne kabolaji so amwa dinya invite ube na no mluke kwenye la sabatikani mwana kawoke so nlefu anye kumami ne biala internet ile kwaka ate ka fo mwa kumamna mwa bongo na diale me mwa bongo na kumami recording ne kala ye dia internet ka kambe kano ibena kana ka wodi nyano ibado na inviteda na kanyina je ko ya alulema kanyina recording ko kuma ko ye timieta je retrouver social media la wona tena ka gran ko ni afotile parce ye fo ila benye ko record ne me bo amindelo wodi yangu ya ke son ju poser parce que son sumine mo be ka kuma sumi fa mi fo ale amu me nya agbelo yo me recording te vis-à-vis la ka fo mo asuti alo kuma la oduka bokumali wa media la kumali ni mva ina intervention mikela ina kela le intellectuellement ina kela le kake yo mo be bia konye kanya mo ya tama sumi ke ina ke sonja bila woli ala elo mo na fale wolo na no ka fo ka si ko ka fo chumo zabu be na fo no dirondi do na radio la na ko Hassan wati dube kai hakima akafa wati dube na na bibi amojifa kama to buta bana fale ko kwenya ka usini nene ko do udo ni ngabo ni ko ula wati no ko nutena na mo wila ni ko fo ko loni libe bana wolon kanala ku de taka na alfa kondele na sema ni ngamu na walido na ki di ate place bayere yela wulu kila kasuno akola wulu joso kila ji ko masaya aboni bon salon kono ko kata do sibuna wala kabo sibuna kana salona nuko yaka ukafongo wangu mofe amasaya ale miani mola ngonu etika kake masale ni alfa kwande kapele mna moita masaya asido wa sayala ubiye do wa jangalo gbere na all right jamalana yesinge comment down to vani fola ya nalila iniche ikubalika
aye tamami gala tamala sabati la ibilo ben kulala kwenye mume doko no do ka ede male kata mole amo mi pina nani mi yeniki na fiati betinya wala masabati betinya kala loki kala be da fako mo be do akati tati kono yolo minga modi ya suferi cheye ta mole no mo abobinya sinzuma mo mulu ye beni wulu ye ta ko gbe ya no kumate ko numulu ya coordination president bilelu ti ala aniche alumulu ye coordination na danka kobali kanza aketo kuma nyefingira alaji na kison Kenya ina ke we na kison Kenya ina aniche ala sara ala konia wanyefe ana jara kafo konia ka ba forela ba wodgine na kison mi ye na kison na olo message ala konia ka ba forela ni e ba wodgine suflawe konia ali suflawe belo parce que we kere wanyama na mafana konia soutien shamale no damarolo lengo lo kosangoro donc so ube wodgine lolo bi donc moi be sa jama bari mamusola ka fo ma ba forela ni wodgine konia ka base ni so mula ba ka ule suflawe. All right. Ma fa jama ben mo mudu sangula ka ka fo well mo mi mama yene bi Alhaji Mohamed Dukle alele konia solidarité présidane wole kuma manyane bi momi famoni lajne yakula momi famoni konya kula momi fani we sendrusi achema sela konya nye afani konya makadema kotun anyi ntala atala no la kotun so wuti de mabo bisomana na yekuma manye konya ka fani kotun so make se mo bali mai ni mano kawalinda ka assalamu alaikum Warahmatullah. Ada. Halo? Ya, matuluk makana. Okay. Senali ni fula ni ma invite fula. Netoro kwa mekene. Brahma bimandu malon gavi masama for occasions sama fantimbio. Nashakana idine matani yato fonda ijo idine madara. Madon Barara. Ngamna tu. Yeah. Namen. Okay. Yeah, like I said, question timbio to question samodi. Bimandu malon bialabi wala mo balka bola ma invite na ko nyumala kaba ko kama haki fwe kusemana mo haki kitemula kuna kwa mabal kabaya ma invite kuma bene for dale kwa ko doya kuma ti wo sama bi ka fo kwa so date ali mo kalon ka fa o bare sama ke be kawlo ne fani ne we si yadi le ka fa o bare di ke ne kuna kusya mino mite bare krene kabe mani mo badenduro wochema eken mo signole dunia be kalo ka fo duko krele dunia europe davi so nuta fanfe asamono gouvernement di falalo mais alana avansa bu kala ka asabu ke konya so date mo lele ana effort mo kala so nado kanawlo bi no woja jamala ka aja konya ka bela kafana bare bamidi kala wodilewe na nena kusolo mo ye tikaya ka to kumino so ma barika bola ola so ma fiana fanani witala fufana ka chere makwa kajala ka fo ma masaya kumini akatungala note makere fala telama lajina tare fala eta fala minonwe so ake kwanya kwa so na keshamen bedo kari Mohamed Mawole ni konia soldati mini politiquement ficho mina ala kwa milamina ala ya saakre involve kala politiki loba parce que moi lon ka fo ko dunia sini politiquement konia tanya fo développement na konia ni te politiki lo asama samano ya fenge atori ya dream itana atana reality kila kwa so fuke politique lelo miliamine konia so datela kabe politique ta fama la jina kono assalamu alaikum wa rahmatullah
Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Smaro je nije somona ya folimina. Alhamdulillah ma masadono. Vraiment ma nemi sini kandro malo jama kana vraiment neje kani sawani kallon kafo konya ko hami ma badi ma bela mul jamana kono mul koka. Comme Smaro na question de kafo position mine konya sodate bulo kabe politikima Nadia la kafo solidarité parti politique depuis asini de hama masi yamnoni nena yala jama la kafo mate campagne kala politicien fo nyaka ke konya ya intérêt ou be konya ya avantage politique mino ma be wole kala on a ka depuis 2020 masa chemu boneno una ma na kafo ma te ta campagne kaiye nena jia bela kafo konya kale bele pepe sia campagne ki toro parce que mi politique dini ngwela association no wele mo waji ka femino nya kafo ko a politique ka agbela tare ou ben ai soutien que ou ben ai politique ka nyadi ma sia mono dulu alors betena ka particulier no o sia mo bena ke do fo le ka association mo ko do nyona parce que beke la na mo dirigare benita partile do hakimi ne ma politique ke mo ta na kundi soutien do haki atama donc wole na association tien ona ka mana politique fo la ka fo mate politique kera ma be se politique kera condition mina nya maka parti là-dedans politique kama association bordo ni nyombro nyama no mo be tu nyombro ka politique ka parti lo mais moi te association comme do mi ka triko bi kana masa che na to bi koni association bo kata masa che abe mouvement de soutien sulu mana dia ka formate o kala mo fo yen jusqu'à maintenant moi fana ko mo yen ba parce que moi vision minere moi au cadre de la politique sous moi don tolo parti de tolo moi te do l'association tolo donc a que son jabile we kabe politique fo ma be kalo di te ta politique ko bi mo fana solidarité lo abe politique lo abe fana ata parti lo mais association te si la o ka fo moi que te politique mi kera wole ni donc moi be ta parce que yo ka politique fo ai ta ale fo nya ita ya mata ke su kene wole na to ka problème Smaro ya que son jabile assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mo su tout malani mo fan mo kuma kan si ko ka fo mo masakere kuma kama yele Alaji Mohamed Dukle ni fane konya solidarité masayala mo fan fane kono konya solidarité ko no atte ka ko konya solidarité da la jere konya solidarité international ewo masayala wo fane ko no because bolo ta ila ay Yoruba dia makalo ko no yo relationship bebe fane konya solidarité ni jere kan ko woche woni menye wiya organisation dunia fond suslo relationship bebe ya ibe woche ne wokrama so jama kaseno makale ma communication director and Linda Kara Mr. Kamra Imagine Canada. Mr. Kamra, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Sidna Ali Aniche. Kama ngama ko so ga. Ikandi na. Ikandi na ye. Awe be uta. Ya obe. Okay. Lemodi muy fola. Mo fana ni ya baraka nyombe fola. Mo te so beto fola. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mo manga tuna wati dawla me communication da kanitine. Ni shebu no na balokela. Inshallah. Akeni sibibi nato ne ateto sibi balele moma. Ngada secretary hakili blabi akada ta information sorola. Na kana na amamo kuma kame asia mona wakata akono fila. Mo wa fora ko kuma foni ngo wotolo fo dalo nolele. Balika bote wonya ile bu longo ye wola mbana mawodu kafo ibe mo wi wasula grand konia missiona asia mono masa tebe diama wa asa bokani lema de dukwele donc koyo kula tuma di mo ka nyo milial olo tinana sa kuma oka me bare mi bene kuma tinana abare nyala nufa na tinata tu abula yano ka abare ke kama soro halisi ni doni dokieto
mo mi tuyabula ya wona mo di so donc ikata mo mi demena na wodinya ni kafo ikata adema barema wotinya ni wo bendia ni katim ikata mo mi dema barema ma atinya ni ado kale kona kwa beni elegu wo kala ma do mo tita wo belo nu na alubu beni bare sia mama halibi ama bemba mo fa na ba ko mado ma inshallah wulu le bare wu la kani me mo to be disclose kaya me mo ma le kafo in ai mo ka o me kafo mo si ne ko de fetima mo ni chebo toujours mo tina na funya kama soro e mo la lila kama ini mo ma siba ini mo ma kumaba ini mo ma bare nyoya bene donc natini ma to kafo yi kuma jabe adi te kuma jabe adi ngoni ne mi fola koyen kali le ifana koyen ka ule chema koyen ki ami Moscow mi Saudi Arabia mi America mi Canada koyen kala bele benata miliyari do be dunia ya nyaki ni ma me ani nu le te jini njera wolo motina na obalo bekela mais toujours masa e fo makafo kokundi donc ile wafa kafo ibuta hakili ka ila jambo auka ila bimo auka ila suzubu auka asia mano ya masa ya tala donc mo iniche bale kafo wa ay barema mo amanga umena mo tena kuma lagina ko kade c'est nous bula ta mona lagina ina ile bule de te mo nya su ni tere donc ni kawo ka be kafo mo ko ba do gouvernement mo mi de keda keda alhamdulillah rabbil ki haki bi ala kafo o Mariam na Fatemi ite kwenye chemani de i dunia le chemani because recording ne kala apa na boto donc wala kala nu ya kuma be do ya tefi amina because mo we lo ka kule mo te o do na fa ko tu ite kwenye chemani de ikuma kana itala dunia be pagana kata mena ne pa na Canada ya na fa be ya ne tem ko sila utu bana be ka tani na ma kirke ne do akona ni na membe se jike alwa awe kuditala sia yejike ne dia kona krine na ya donc ili si dia le niwe ikuma pese ya lo nde wofu nya utukwa ile buya karama wolo na mo kake na tunye na lila shekuno kake na tunye belali mona ta hotel kalum na wolo mo besini de ndana ba mo mo le watena na adimana donc ile bule wulu kalama donc asia mono ma kera mata ambula ala wodi moma afana buke te sia temi ala ma kera kalo amen ngalikade na fale kafa iniche ayale tre un nato ofana bena kuma kwa thank you so much iniche imolo mwabe fomoya ha inshallah nje alisa okay Mr. Kamara na question ila no na kumaka wole ne ma question ila okay mo ni to question di ona se wala le ka bla mo afinge kono so what a question mine alaji wole ko ya ta projet ibolo kata be media kuma konyanya okay alhamdulillah rabbil alamin nyawo ka question di awo mo be sokma la we ma tamalo grand konya na lo akesona dama mazere kure kafo waye na ma information te timina bake parce que moi kuma susulani kafo mo mata mo kenta information we ma si atien awo ka media ma bro mi tala ma yoro film la mi mo ingala allon to kafo ko mi ma ka woleli parce que di nyama bi di bara information la o problème mo la koni aka bela ay ma te zere ko ay na buye de la mama kafo mo la ja ay ka to radio bon kele na ma wolo zere ko moi si on monte sango ya flau ou ben radio ko ba man ya utale wole donc u sawo wolo radio te media te koni abro koni sawo mino koni aka akuma fo yoro mino koni aka koni aka ya baleri yaro wote koni abro donc moi be ga go be ma programme no awo fo moyen na ma fana wala me yoro shama ka fo ko mani mi aka wole aka radio to aka tele do ma o miria ma bela mais ma nu kelentise mo mu kanyalo odila lule donc koni amako labi anya jere ma media di ke mo bro ma ka misal ni ma miria u ka di nyoma yoro no donc o fana bena koni amade men bake parce que media le di ko shama na wa nyefe bi programme minu we mani grand koni ato afo ina fa fana otala mo beka ka ki nyina ma ka nyama no da demand bon mo bo depuis zero kure
All right. Donc Yake son jabilité we. So more do we follow okay? My fan for only camera, my fan can get your time, my team ke comme moi c'est un bamu que moi ya finga dakatono we follow wala ko sa mam se ka. Yeah, certainly all of Tanzania mate finga brolo mo ta jote minute tan lol di moma o we kala minute tan lol me ko we kala mo ala bla ko comme ça ma do jona ko na brolo. Okay. All right, Kalu ya follow wala. Kalu ya question ni koi ko sa ma mintiwe respect ko sa ma guest am se kata barake ko to ma kala bi mbale. Kalu ya linda kan assalamu alaikum. Ouais, ça va. Yeah, c'est une limite dans l'anda. Parce que question chamatene bro, na question bébé Javi tout mon bro. Surtout quand ana question de fois Javi on a dit abale kanien quoi. Kabe koni a développement ma. Quand mo étape fly le butu le kabe lengine kuma ou kabe dunia kuma butu quoi. Il a critiqué et puis il a proposé. Mais plutôt avec na Canadien, mon échec mec la olé, afana ba dia mo ka mec butu olé. Achama mo chama ba fo grand connaît no ka fo me buka ka ke wole communication me fana ka ke wole sensibilisation me ka ke wole nous dire kan ya projet ala comme question ro e dia bale ken ya sumelo ani ka ben inalo kumalo sumelo ima ministre accusé ima mo accusé presque fana ma do accusé là mais plutôt ina mo ile kan na accusé là ka fo kumalo mo ka ke nyame ka so na question de nous quoi. Bon, bitre meloni bi nous konya ka wo moka ka mine éviter moi erreur corona ken mo bro moka ka éviter sini quoi moi na sa mère quand faut là-bas moi pas mo timini melo na erreur na kalo na mo be mistake kalo mo be erreur tolo il est conseiller sur les dit la grand konyama ou konya ka susu mo la menace meloni mo kana na wo ke butu politiquement akake dunya te kokole na konya la sa kole nya fe mo kana su ke butu ko sa konya ta nya fe nya mengo papa so nyanga c'est le traitement lo quoi. Alhamdulillah rabbil alamin ke bari maja ya question vraiment akayin atono fana mabeka ala mwabe sabama ala konya wanyefe ala lajine wanyefe comme il y en a fait ma kafo moi timine erreur mine moi ta fait moi ka kamine que moi ka soubre que outu moi be ya question ne wole mais ne que ndamiri ya jara jamala jani bi se nena afola ma badima usia ma la de oni ko sia mono mo konia ne konia ina nyami ma konia ka te bena tun fotoya olaka Fawa na alala komi se te moyen auto ma be auto jilo be ma to we ma jilo ai be wati oro ko tai ko wati mi no ka fo ma préparer comme ma sinyo ma ba de ma flawu mi ka ma préparer ka si ko lo na konya ka te okera fawo ba se la jike ma auto fe ube ko fa fe ale wunya la to fo ama na de ma be ma bu ni nyoma no to ma ke to ta ka so etika ka o wati mi o wati o timika o na konya ma so na hayi pro mbami chamante ka fo koni ate bena a majorité te ma fonctionne baba hot cadre mu te premier a majorité te wullo parce que beni bro mala ya fanga ni ya place le ma do wala denki ya do ya fo kwaite tayeno do wala denki ya do ya fo kwaite tayeno donc obekishi qui a responsabilité qui a fanga mi la lomina ka ya ka fo ne ma côté de la ona koni ya shera donc fo en jema wati no mu bro siti nyomro alu kete nyoe mi de kautu ni mo dite o sanza waka ite nyoe na tibla den kala efeti nyonfe alu be na cheka bueno ko alu la den gbere ke watu lo ka obe ko ma kwa idea ko ba ko tun kwa ita proposition ke masa unyo tu be do walo ko kwa bende ona ko ni asorona donc ma wole ta mala no ka fo ko ke ka utu kunshi ko ni ala ko ni a chomo le ni ko ni a kitibe ka kala yoromde ko ni a almamu ka kata jeye ko kai woche ko ni a police ka kinyona de kata jeye ka fo mo afekata ile sono mo bebe mo ki ma wole ni ko ni a fonctionne ka ki iburo la dinyonga kai nyonye ka fo ma yese mo madame ali ube torami mo ka ma se ademeni ka ri ko sa adi bo torala mulu wo posula ule ka ka ota ma ka kilen me ko ni a bena ko dunyona le me komi alawa akanyami ma ashama no ma hakisi amansoro utu nyala kada bien tout ma do mi keni moi la premier au faire au dibete na moi soro na utu mais do maka moi la maje kan na kon na ka maje kan na
moi ben Mathieu que son assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo de question di mo test di ngadia swani a question na jadi ko position sumdai or contribution sumdai kabo konia solidarité ma kata ben situation mu ye iyo konia kamu ya situation mu ye dunia fam no yata ka afro frap na fam yata ka North Afrique du Nord. Ouais, makmanya ko position mi de konia solidarité bro. Ouais. Yeah, I position when I contribution someday. Kata ben situation mu ye grand konia ka we situation mu ye Afrique du Nord là. Bon, toujours ma question nya faut que son faut bebeke. A question soni composition ma koro mini momulu Afrique du Nord arabu jamana wulo pour miliami de kona soda kabe wuluma. Yeah, I position when I contribution kabe we situation ma. A contribution suminde. Ma I'm a contribution I'm offer afani yeah I'm a specific. Bon for miliami jere okara parce que no farafina maba de mamulu arabu jamana ufo fe no ashama wani timi ko adu afaka timi kata ko ka awe question adon ino ma linda ka ajeka na question ask bebeke. Okay. Laisse ko soni ya linda kan assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Ya, ini kinara ma sana ma balunwa audience ma kasini comme ne ba dialogue kwa so nte nyingali kala tiali bina. Ya, na nyingali mine bo ma ayina ani mafana amina mabade masema mbale kada mia Egypt ulo kata si Morocco ni Tunisia ni Kenya ulo ai wa si duma kwa kata Europe ulo bo ado ai talai no bunyamu ma aje kani module dia mulu amademena kala timi bo awe silai no ulu troya semandala ko kwa ai adulu ya tibo mira la kabia baradu lama kabara mulke o troya we wara bake mabade mu ko kwa jala sa ai woku karama nyado karama we minde su step nota kata doma nyata ke lanlibi mabuchu momu ya amademena aje kan momu yino ka amademena aka amademena aka amademena ndamuma ya tawe contact ya wulu se ka foi kata be wula situation na nyininga limi na wolo comme je sa best relation de la malo inanya na desa. Okay, niko kubajambia kumanya ina mifala kafo mabale mamu wala yeno aitajia mu ka ayi ultima komulo vraiment o situation maîtrise tembro ay information fana tembro comme wa fo fana toujours moi bebe na nyanyini wala nda yoro karama nda malo ko yoro timina nyaya nda karama banke ay experience tena kafo mbese kumala ko ka mbese mifunya wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Let's go maka yuma kante ta yomda yumalu makuma ya ma nyam ka wati ka fuma mo wa shi ka ko daula no uya situation bo nyawma relate ama nyafu yebeke tsanya na so makle mabade machi alinda kala jitani kala lasana sportif jabate so jabate alinda kan assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sidna Ali nitin na mikro la kala ado son damna ka aifo aya bare nyumala ya ka fa na ba mu ka ne actually ai dia la monye mingewe na son damna kana information sur ma du moment ni kan la gine ko nya situation o mo xamni mula ka abay ka bola o bare nyumala kabaka ajiyala ko abinje la sine jubatelo ani mi kumani watiro kabo feda ya na fangwa nato lagine kayala ngone yano bi inshallah ne konaki to program tani na afe moka kinoni nyama inshallah mo si yoke
ka fo a ba nyala ka ba ka do ke anye ai ko nyamuma ala usabati amna ko mu mola ka be ko nye ko ma ala ta nyefe ka mo du sai ke son de kadama ka be adenu fo ya ba nyala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. All right, Mr. Fufana, kabo beje itewe follow question adon if I know about no. All right, more time we must in your way. Market the more ke intabutu. Then we have to get them up to come on some kandi ma president ma then I na in that one ka finger okay. So Fufana wa finger don't cut no. All right. All right, yalinda kani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nande jabili ke yoro ikalo benata kunu ni soule ko bana gbelekiya wa gbelekene la wa moni binte ko bana gbelekene la wa fa ko be buta fane fe ka konye support ke ta fe itanyama moti bana la kla to fa ko yangalo to so kono miwi igiso kisila ile to weka a do uta responsibility le unanya ina tena wanya ya so gana Europe o yorolo ke so mi ni kadema Mr. Dukulema wole ni media ma awo fo mo yo media no mina gbana ya no katimi nya we fo anu braka no mu de français mena wole badubai atodi waya Joma TV we arado bomba munya ani lagine rado bomba wati dete no last na kona tere lo wute ni sudi akonye kakalo ni bitu ndewe fonyina yara sa alu dinye ni kakoko mo be de maninga kan la konye ka kan adi place makawo be moto do ko tedo te yara sa kama so uwe ka wan ni sudi ni ko wula abe kanga ni siri ni jeli bakoro ni wa yoro wule itena na be la to mena itena na sengo to mena itena na foi itena na mena kama nunta yoro itena na bola mena foi itena na karara mena foi ukuma uta ko ka so yara sa amilia ya ka fo aye wo ko de address ke kata be mi kata ma ko ka de ndo nyamu ku kani fengelo zona sialo ka we bunye si mo mu kene ka fala la mi ni nu ko sa termino nu ta mi no wole mi mo ta kan mo belo yo ate ka te na juna yala sa we milia aya. All right, Mr. Dukula ya question now. Okay, me question nyaye bon na fa limiti sabadma ne kondi la prena to na ngere mo sira kuma masen. Okay. Yeah, mwanya ya grand kona mobela kafo mwa president ne kumakani wole mwa we nani bi kana kuma mafre Alhaji Mohamed Dukule ale fani konya solidarity president yala suddenly nyamana wala faito no bro wole tabali kadama wala suddenly akose kotoni tuma don nala aye bana do fona ni katanya fona ni kotunu makata tola doni nyo moche wa netimina msituro koma kabo Holland na tande kakabolo kata masoro na dena bona kela octobre le 23 octobre l'an 2021 konia solidarité na seko kala lo kasa dama akanyalo kena ni bela kafunike kala dama de senali na dona o fe kabalika di grand konyama wana la do masakela tenu na luma bisu mino o te setala nous be konia solidarité le mo grand konia le bi ko mo be bare kideni la kafu kaponia burudi ngoma so ate setala fana ko ne organisation mi dilo fana ko o masakete sinala o balika madama halakata tere kana ke kulikela wana timina mengo kuma wolo yo defanya fla do ke konia solidarité président alala ana bunya mika nenye ndeunya dena boko wa kilo so msetro ye musa ulewe alala konia solidarité na seko kela jera ke kasa adama dendo abe fala be bo be nyai talelo na jama kabo
ebe jama sene maye na tuma do na blala life la wolo na kana kuru kono ya fa kasa dama nafro kaki bro la tete ya nafro tena na jama wabela bola wali kaki bro tete tena wabela bola mo wu fona ni mana ko brolo ay na la jelema ay na la sinyo yalma ay na la bari yalma so anani bari yamma wallahi ala kana na nyinala ala tungono faitongono kadi moi president ma bisu mina wolewe so senali wallahi ne se ka dafa nyafla balika bomike monsieur Dukro nya wolewe mana le fana ni mu nyonkara wole ko so mana fala ka fo kono la fi mo la grand kon yala ya e mo kana bo e na dakoro tamanya wana lana la ka bo bisu la yam ko atena na fama la mo mabutu mo be kono la fi la mino koni aka kuulo o ma politique ko dula atalo ni abe ka mino mo ba kana bo e na fana ni ko e na information du mo ma mon natan mo na tuma rabe na udula timonya so namba ko se ko be se ka micro dama na ka bo ene je ko di monsieur Touré na ka bo olan. All right, mwana miko mama di kamera iniche barika mafagan kuna moja ma journalist chadi zewe imagine New York before ma okay iniche nara mana ma kumadi ma masache ma watu naka for well kumada tunke makila for Mr. Touré kabo ulan ka for ya question adon for i request adon because ile kele do kala ma masache yo mama di kamera fa nafanga ni kwa tuka ko well mama ta cena demeni mikala ana da mandi amina tamanya kala si kaben adina bomma kona kri ifana wobali kablaga kontun ma fa mama ta cena ma balo nyo ya mini ma na record kale ma fa nikete a recording na tala amra da maroma ka fo well ina na abla ma furona so konya so da de furona kutambo mu natande mo fani kala ko mama ta che anani bi gran konya kana kuma u fani sika kuma kameno biko mama tu mola ma be fola solidarity ko kaino le ma sama kambe seno ala badia ku be ma be seno so ma fully dia mama ta che ma fani fully dia ma ko ma per de fondateur mita kala alaji sisire ma coach ma kamo che salam seri ma fola ma jate fola ma amra damaro fola udu nyozi gbere mo sembale no ma fani ma jiri che fola watibe alfo ma jete ma ko vali franwaya kabisiko makalo akila tu mala fingi na ko ma fuisa makanta ta ma ka fo fuisa makai gran ko ni watibe ma be fula sema fulo ma fana fa ma sache watibe anike de ma ya fo moyen de ma semba fo moyen ka fo ko wa gran ko ni ma be klinere alwe ko ni solidarity internationally gran ko ni fa ni america yano ma ke de bala kenele ko mu wetim nyano ma ke da ya lo nyawula ma mo responsible ke ni ka wuke de wusa makana taima ko mu fani ka ibu ya ko tunu afa ni ka ibu kala aya se mo ma ko tunu mo se ko mu we ka no ma fani ka wuke ko tunu inshallah ya kala diama ma radio bon ko ne ka susu be radio bon ni kan ko nyale yanga se no ma ga Mr. Touré ni weli na do ma ke ya linda kala ma ga fa ma sa chenye ka fo kuma da tunke ko sai do wuke ma la blauto inshallah mo mi kuma ne wala ay bade bache sedna li le imagine Derby Pennsylvania America bewe ma president ibu nyerewe okay wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni je yami ya imara ni mse kamara fola Canada ne be fola mo bade mache mina question dila na fango premier kisawa ngate kumara na fa tutu kawa question le jabi ana kumara ma kanvoko kan ani ma television bo be ma radio bonko comme mana fola nyama wo ma be asusile lebi lajine kono ani koka alo mu koka alo kaka experience ya mo alo brokati menu kaya me koni amma ko yala akeke kala nyanya rema approche le ka kila ben ka fo radio ni television avalere o ka kala bi ikaka ji investi mo be ka mo hakili nyoma ko kan mulu ko kan kaya mo ni radio ni tele la kan comme afona aburo nyama parce que bien ko be o ke publicité le ko susu nya bo tele la manga la tele la be afa ko le réalité le terrain ka bon nya ofenda iburo aya information timingbu ya ne sama kan timingbu ya ne mo hamina ngole wole bi comme mo na hamina ngo docteur ko le nyama an école ko donc mo be ya question no le mo be souci le mo be ka mo hakidi nyoma ka pedi aya ka to ka foko be ka ke ka action na dans association ou ben mo mbe se pour ma gwen kera ya projet ka ke
i wali ka kila che imanyama parce que e wala dona e mi se que la fana ka kama sama ka una se o ka ke nyama ma be ka kama akini nyoma ka okulada ni aki a expansion ka mula comme alu camino ouvert nous camino ma be ma ku la ou ma ko sa ma be c'est au projet di kala nyama donc ma ba de ma gemina que son na ka be radio ko ntire kuma o yoro wole parce que moi quand on timina moi kuma quand on timina ka se yoro parce que bien yoro nyama bi c'est tout moi jamana bi nyami ma seria mi yano fanga bate seria la jama ya influence le seria beka rayi wa mafana na audit ko mu jamana kono ka fo ka audit ke afo wolo na ka fo ergine audit ke to afere ni awali ken di moi si on opposant que ta lo tele la ka kuma ka ya jama la ka fo ko mi damna to ni ay ngole nya ndobro mara na lulema nya kuma ka dame obe ko lele ka jama ka di son mi tato obe miriami mo la ka influencer pour ne pas que ko sama moi fana comme ko sumiti minizire kure kitimiti no mani ma to mawni ko ka woje aita fa ka ko chamandi ko ka uka aita fa ka bengal chama ko ka ula mais aye ninga ka fo kitio ka lumina ko ka suzire ko beleta kala sala fa kisi donc di son chamanta e brodorte aita fa santan loro sans moi mais mo tanu ko yami tani mo kelene mablaba bene ala ka ay ka to bebla obe boni ko ka be wi ka ji aka fo mo be akole min ko ke ka lo ate fo mo ko mo be ke o ba na o fana na mo mademela o ko te ka fo mo se ya tin ka mo bro ma ye ka na me ko di be se beni ka lo jo ife nyamoti ko ma be se beni ka o se amare ka jamana mi ko donc fo mo adien ka mo bro di nyoma ka mo hakike kelene ma te placi balabi ko mo mi fe mo ko ni placi di la mais wati min de nato eleson nato amanja kashi sanza basambla la eleson nato nyama jenza ningato nyama mata mi pe do fana benaju ya katimi do mi ka kotno ala do mata ala dalla wala ala ma shidoma donc fo ma hakili nyoma wati mino o bele na ma blala fo ma kun ke koni ala utu ma o ka ko ko la de na ma nyombe na kata fu nyoina pour que ma si asro ma fanga asro parce que moi mono ki nyoma ma fanga wole mais moi o jenza na beni tata la maro ma tena fanga asro na ma ke te ka do fele komi moi nyama ne bi donc abela mika konya kale die nyoma ma prombe waye na mati sa politique kala mati sira fanga asro na ku foilo mi obla romino o kadaye na aleta loni ube ala karan ube ala sele na le blara eno donc o fana o kala mulu o keto ji amula o fana mata ala kwa aye na ko aye moanyere afana ta wati le wati bena to sera donc il faut place la do ma do ke dani kala parce que ko akata aye na ko e ko ko loni ko tena atena bana me wati bi se to market aye na donc o ko sia mwana tim na me be wa nyamo ya comportement ke yaro nyama mama bro di nyoma ka mama du nyona ka kangelen fo ka do kilen ka boklene ma bena pedi ma do tala de la pedi la nya pedi di kili ka mina ka na li ka yo ma fene asia mona i prepare to kashi wati wer parce que transition wati la mais elles sont mina to ko présidentiel ma ka o prepare l'éliminer la ma ka ma la ben o nye l'éliminer la wala kala mwati ni nyonje la kila parce que masami o gagnera multa fa a priorité que to wule fo ma wololo mo muna kulita kala ani mo muna kala o mo muna sawaila ana wule tala masa fa na o gagnera jewti embe jewuna votaya akede wule mafia foro jani na ta mo wole mafia yo ba sa masa di son ile le bro fanga ala na fanga ala tie ile ma fo asoro tu fi ben oti ma ifana ma do ti la i ya mona mafanto ya entre makana o na kwani asorona kwani amade politique la kwani aka umade politique la mao kaolon parce que do politique anyama nu aka nyama aja nyona kelinte nu ko le ngoma o mi fala wole hayma entre makalo wa ma position wole le ala la nena fango ne fake salefe akabe amma bene no le wole o ma che politique lo do te o ma fena nyai kai ala la ite yoro do me ko wa nyama o manda ila yoro mine kaema akidi jema kima to yopu kai hele lisoro nu ma de on la bene mama c'est politique la mais moi makara moi wa dondoni pour que moi c'est politique la parce que atena nyala ko tout faut moi ben moi préparer kamale vraiment zawani mo mona intervention que la bi kama radio bomba mini kakuma ki mili ya ka be koni ala wa ko manya fenza ona bela
ne alufa na zonasio se kamara misali ne grand koni a chaque nous ne befola ne koni ka befola na ya broma su ani tere koko kawe nya a fait information sur ou ben moi ben fait ka de ka ko di ke moi preni comment ta contribution que pour que moi koni a madame parce que jama million be se kara mais mota hakile jama mota hakile be se jama la avancer là mais ala le moi di nyoma ka koni ka di nyoma parce que koni ka moi promu warani katima danka do se sorona ai la la ki mu masama ni mu ka ma nuta o se sorona shamono be ya qualité ni ya capacité le ya la do da be sa fo la do da fo koni ka fo nous place na me koni ka te nous bla koni ka mama bla no moi te tano donc o kuma si amon que la koni moi jama chama ka soro de sa place la ma ka kuma sufo e be se ka ko me ba fo la te fo iti mais o sa nye so wa fo la be que da afasier la tanyale ma o be moi problème non moi sera ka bo moi do ke moi be me na se mu ka ko sala lo moi ko fe comme moi wa nya ndamna inshallah nya ka dien moi be na to contact la wati be pour que moi c'est avancer la nya makelene moi chomo ni moi be me ya sala ka mi boni kala ke ko na moi mala ok ala moi je suis là ne grand connait amam be fola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh makati ma kama ci alin dakara edo oke inala edo oke ben edo oke konen je suis alin dakara assalamu alaikum kaba holan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi moi invité moi barka bolay anda mo fani hal bi bena faya on ko muy fola kaba kifo and na ku yebi na kuma adam na ndo kana kuma ko Israel bi bani leni mo boy anyway ni tas kuma batas na wadam na we se ko ni wata se ko ni ko ngal men bayara donc mo boy ngale mo batas na wata ko we na sa se kana ko na donc e boy ni le na fi ngo e boy ni le kuma ni kwa donc il faut kaba kifo mo do wula ay bara brebramina aya organisation no mobile organisation ay bara brebramina point kala Ibrahim hakke aya ala mawle kala lido ya la responsabilité comme kala nyamma responsabilité mi alors aya tawe mani kama fa mo ke ka fa ka ka tindilo do wi sawalale mais nyamo mu te kasiale du comme de la responsabilité mi kundi yaro à la base responsabilité mi alors donc vi abi itakulia imakani kan mai morgo ni do ve a responsabilité lona tafo ngani komi alo wole do wi ka sawa me le habale du comme de ko so mais même a responsabilité we sawa kama ablani komi ale kamna tato yo we ale ke allo ko na allo yakmake okay allo namena okay lido wa responsabilité lona e hamial nda to komi en akonde bodo mas na ba ja san ta ka nyama webla butu mo wunya webla hamiro kala aya tabara breblemina kala brai maka ala ma ole kala ifanani ya leadership da maka committee da maka ko mafo momo kata bi to mafo la lunanga ta wi to mafo nulinga ikadule manyinga bra fa pala la ko nyaso da se maka ke ni responsabilité le wona ka ina mo blanc na maka ya amuso kata takasi ya bona ko ikana amida mo bidanya se ko itakalama ndani nyo mi responsabilité ni ngoni ya wema akatema ngasi ina mo binaji kama ulada o responsabilité ni we kasila ugomende ko son rama do mi tano ka ka pasala ngede da farisi la ko la place donc hamika da minde aka responsabilité donc ita responsabilité we ka wala mi we ba maka ni mo do uge kala ni idi ni kala mo ba ya alama wole kala ni mo bang mo family aya ko makala dan afana maka nyon deme kala miliaru la nyongo ka miliaru la nyongo ko ala ka fa vando e wote alama wole kala afana nyumuni nyumuna ta ka ta moni ale mo comité ka kamili ataka siaki ale mo comité sa ki wuli kilale afanga ta alula afanga ina wole alal ademini si ta alula ademini si ina wole alal arrahman ademini fanga boy yoyo ali ko mi fanga ta ala abi madunala ali ka ko nele ala ke jila ya alama wole kala afana ni akibo bla ko na la sosotalo ni ala sosotalo
kala la nya kala wala nya community ka community ya here kala ala nya bulu ala ma wala kala ay fanani ay dinne no kala mo baya ala ma wala nunu ma mu fan nombro ala ka soita ngadu ma community kono ala ma wala kala ko shamande ka fo de ko ko adi wande ba kuna ko yalo silana jamu alayhi salatu wasalam ko kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun ako abe foti kelale ni na foti retifila wala fita foti kelabel awalo ko community ko nya bendi ke problème te mora ave problème woyi ay problème woyi kan karibu kala la dinya kala afanga sala ala mawole kala ari wuli kala muto mo te washa mo bi mo gisolaji kataka ko mu te mo te alhamdulillah ko kala te wala wo mo ko bel Allah mo wala ko mo lu mo kuna ya rahman ni do berbe mu ni na ya do ya mu na barakela aya mo mura ko ma wula responsabilité kata wula interest yo ka wula da wula ibrahim pro ala barakala ibrahim ada mala ma wala kala apani nu munya ka mo jo ay ma ala ma wala kala mo ka seno efnani on kuna taarifa ni we wa ne kon tanyala na mi fani wole ni do wa responsabilité lo na ata taro na ka fani baram makate ana susu kan we on ko adi ndoralo anaka ko ni haliye anaka gran ko ni haliye anaka mo bela ka fani anaka la ko nya so da ni ko nya bele kala ibrahim ma ka ala ma wole kala muhammad ngol kala be so ala ma wole kala mo ko lu ko kan alu jamana ko no kala mo bodu nyom bro ala ma wole kala ba ndiyamu do ala aya ka ke ko nya taro ni no nya alu kala la dunya kala mo de ngom ya ala ma wole kala ya dawle o onko allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab ad-dunya wa qina azab al-akhirah allahumma rabbana atina wa hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ma zakarahu az-zakirun labra wa sallallahu ala sayyidina muhammad ma ta'aqaba al-layl wa an-nahar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala al-muhajirin wal ansar وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدعم ملك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته ورحماته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد الشر والوتر وعدد كلمات ربنا تعمات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنك إكجاب إكفضمو Inshallah, ala motine nje. Alright. My president, Haji Mohamed Dukwe, Mawula Blalawe officially. Initially, mafani inyebe moya kotuno, mafani nyabi kotuno inshallah. Ifani inyebe moya recording kotuno, momo madombi, ufani kitawa mena kwenye asura date foro na kotuno.